Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Karim Al-Wahhab Al-Mun'im Al-Jawad wa Rahmanur Rahim. Wa salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad Ar-Ra'ufir Rahimi Al-Mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi al-muttahharin wa ashabihi at-tayyibin wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la Allahumma ya rabbana irhamna wa la tu'adzibna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa atirna wa la tusir alaina innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana kama jama'tana fi hadzal yaumil mubaraki fajma'na yaumal qiyamati ma'a habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya rabbana habib ilaina ma ahabbahu habibuka sayyiduna Muhammad warzuqna mahabbata habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, hadirin hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita pagi ini bisa melanjutkan belajar bersama kita untuk semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW dengan membaca riwayat-riwayat tentang baginda Nabi SAW, petuah-petuah beliau, pendidikan-pendidikan beliau yang pernah beliau ajarkan kepada sahabat-sahabat beliau dan umat beliau. Semoga Allah memudahkan kita untuk memahami dan mengamalkan apa yang kita pelajari. Khusus pagi ini sangat istimewa, kita kedatangan guru mulia kami, selama ini sering kami sebut di majelis ini, mendadak sekali, dan itu adalah nikmat. Sebaik-baik kenikmatan kalau datangnya mendadak begitu. Nah, tiba-tiba ada informasi beliau akan memberkahi pesantren ini. Tadi malam beliau nyampe ke pesantren kurang lebihnya jam 3:15 atau setengah 4. Beliau adalah guru mulia Al-Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun, guru kami yang mungkin masih ingat tahun 2010 yang meresmikan pesantren ini juga. Dan saat ini beliau datang ke sini dan nanti akan memberikan motivasi untuk kita, semangat untuk kita, dan beliau akan berikan hal yang bermanfaat untuk kita. Dan ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga itu semua menjadi tanda dikabulnya, diterimanya majelis kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini mungkin nama beliau hanya terlihat melalui lidah kami menyebut beliau, akan tapi beliau sekarang ada di tengah-tengah kita. Dan semoga keberkahan akan diberikan oleh Allah untuk kita semuanya. Nanti mohon agak sabar sedikit. Kita tidak tahu berapa menit beliau akan memberikan petuah-petuahnya untuk kita. Siaplah. Beliau adalah yang menyambungkan sekelumit dari ilmu kami, dari lautan ilmu beliau. Beliau dari guru-guru beliau, dari guru-guru beliau, dari guru-guru beliau hingga kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelumnya kita akan mulai terlebih dahulu baca kitab Riyadhus Shalihin sambil menanti beliau yang sebentar lagi akan masuk ke majelis. Kita sampai kepada hadis yang keberapa? Mana atasnya? Hadis yang keberapa? Wan Umar bin Takhlid.
Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal. Wa an Amr ibn Taghlib, diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Amr ibn Taghlib bi fathit ta'i al-muthannati, Taghlib dengan fathah taknya, Taghlib fauq titiknya di atas, wa iskanil ghin, dan ghinnya disurkun, Taghlib al-mu'jamati, ghin yang bertitik. Wa kasril lam. Alhamdulillah beliau sudah datang, mohon hadrahnya disambut dengan hadrah. Bismillah. Shallu ala sayyidina Muhammad. Tala'al badru Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, beliau adalah barokah yang Allah kirim untuk kita. Beliau adalah rahmat yang Allah kirim untuk kita. Beliau adalah ilmu yang Allah kirim untuk kita. Memandang orang alim itu ibadah. Kita sekarang bisa melihat beliau, memandang tok dengan ketulusan karena Allah, itu adalah ibadah. Apalagi nanti mendengar petuah-petuah beliau, mendengar kalimat-kalimat beliau, dan itulah beliaulah guru kami yang selama ini kami sebut-sebut. Dan kita akan langsung saja memanfaatkan keberadaan beliau di sini. Ada majlis usbu'i di kulli ahad wasabat. Masyaallah. Nabda. Fadhlu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah. حضرات الحبايب والمشايخ والأساتذة وبالخصوص الكياي حجي ويحيى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beliau membuka kalimat beliau dengan berselawat kepada kakek beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi Muhammad adalah pintu menuju Allah Subhanahu wa taala, pintu kebaikan, dan juga salam yang semoga terus menerus terlimpahkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyapa para habaib, para masyayikh, para guru, para asatid, dan kemudian beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala ta'ala wa asbagha 'alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. وقال وما بكم من نعمة فمن الله. الإنسان في هذه الحياة الدنيا أعطاه الله عطاء كثيرا،
وأعطاه الله مع هذا العطاء فرصة الزيادة. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولكن الإنسان في هذه الحياة ما جعله الله سبحانه وتعالى وحيدا، بل جعل معه أعداء أكبرهم الشيطان، ثانيهم الهوى، وجعل معه مؤيدين أكبرهم الرسول، وثانيهم الملك الذي يلهمنا الخير ويدعونا إلى الخير في مقابلة الشيطان. وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نشكر بأن ننسب النعمة التي أعطانا إليه، فهو سبحانه وتعالى معطيها، ووعدنا الزيادة. أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بأن نفرح بهذه النعمة وأن نعظمها، وأمرنا الشيطان بأن ننسب هذه النعمة إلى أنفسنا وأن نحقرها وألا نشكر الله سبحانه وتعالى عليها. Beliau Fadilatul Habib memulai dengan mengingatkan kita bahwasanya Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak, baik itu nikmat lahir atau nikmat batin, dan sungguh kalau kita ingin menghitung nikmat-nikmat Allah niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan segala kenikmatan yang ada pada kita itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hidup ini manusia diberi oleh Allah nikmat yang banyak sekali. Dan di samping pemberian nikmat itu, Allah pun memberikan tambahan lagi atas nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur maka Allah akan tambah kenikmatan itu. Dengan mensyukur nikmat akan ditambah terus nikmat Allah itu. Akan tapi ketahuilah bahwasanya manusia ini tidak dijadikan oleh Allah sendiri begitu saja. Akan tapi bersama kita ini sebagai manusia, Allah juga menjadikan musuh-musuh. Dan Allah juga menciptakan pendukung untuk kita. Musuh-musuh kita ini adalah syaitan. Musuh kita adalah syaitan yang pertama. Dan musuh yang kedua adalah hawa nafsu yang ada pada kita. Tapi pun demikian Allah memberikan kepada kita pengukuh, penguat kita untuk melawan syaitan dan hawa nafsu. Yaitu adanya nabi-nabi yang diutus untuk kita. Dan para malaikat-malaikat yang mengilhamkan kepada kita dengan ilham-ilham kebaikan untuk melawan syaitan dan hawa nafsu itu. Dan Allah menyuruh kita untuk mensyukuri. Allah menyuruh kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, dan agar menyadari kalau itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjanjikan untuk menambah nikmat tersebut. Allah menyuruh kita untuk bergembira atas nikmat tersebut. Dan Allah menyuruh kita agar membesarkan nikmat tersebut agar kita bisa bersyukur secara sesungguhnya. Akan tapi setan itu mengajari kita untuk menisbatkan nikmat itu kepada kita seolah-olah kita yang bisa. Itu adalah karena jerih payah kita, kekuatan kita, sehingga tidak bisa bersyukur. Setan mengelarang kita, mengajari kita untuk tidak bersyukur, mengajari kita untuk merendahkan nikmat-nikmat tersebut hingga kita tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. نحن نعيش كثير منا منكم أيها الآباء والشباب ومنكن أيتها الأمهات والشابات نعيش في الحزن ونعيش في الألم.
هناك حزن له سبب معقول، وهناك حزن لا سبب له إلا الشيطان. فأما الحزن الذي له سبب والذي يعذر الإنسان فيه، ففي حصول المصيبة، حصول الألم، هذا يجعلنا نحزن. الدنيا ليست فرحا دائما وليست حزنا دائما، ولكنها ساعة وساعة. وهناك حزن زائف كاذب وهو من الشيطان. ما الذي يعمله الشيطان حتى نحزن؟ ينسينا نعمة الله ويجعلنا نيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. Kita hidup dari kita semuanya, wahai para bapak-bapak, para pemuda-pemuda, para ibunda-ibunda, kita ini dan juga adik-adik putri, kita ini hidup dalam susah dan rasa sakit. Dan di sana ada susah yang ada sebabnya. Yang kedua, ada susah yang tidak ada sebabnya. Adapun susah yang ada sebabnya, seperti di saat kita mendapatkan penyakit lalu kita susah, atau ditimpa musibah kemudian kita susah. Dan ini adalah memang begitulah hidup di dunia. Tidak ada yang namanya duka selamanya, dan juga tidak ada namanya kesenangan selamanya selagi kita di dunia. Akan tapi sesaat kita bergembira, sesaat kita susah. Tapi di sana ada duka, susah yang dusta, yaitu susah yang dihembuskan, yang dibisikkan oleh setan, susah yang karena setan. Dan itulah yang menjadikan seorang hamba itu menjadi susah terus, tidak bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bisa menyadari nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Pun biarpun diberi kenikmatan, tetap saja susah. Inilah yang susah dari setan, menjadikan seorang hamba tidak bisa mensyukuri karunia dan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. الشيطان عدو لنا، وهو لا يريدنا أن نفرح، ويعطينا هذا الحزن الزائف من أجل أن ننسى نعمة الله. لماذا نحزن؟ لأن الشيطان يقول لنا أن الله لم ينعم عليك، أن الله لم ينعم عليك. كيف لم ينعم علي؟ يبدأ يجعلنا ننظر إلى من فوقنا. فلان معه مال أكثر منك، فلان فعل كذا وكذا أكثر منك، فلانة عندها أشياء أكثر مما عندك، عندها مظاهر أكثر مما عندك، أنت إيش عندك؟ ما عندك شيء، مسكينة. شوفي فلانة وفلانة وفلانة وفلانة، أنت ما الذي عندك؟ هكذا يجعلنا نحزن. والشيء الثاني يجعلنا ننظر إلى المستقبل باليأس. إذا أصابنا شيء يجعلنا نيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. إذن الحزن الأول يجعلنا نحتقر نعمة الله علينا وننساها، لأننا ننظر إلى من هو فوقنا. والشيء الثاني يجعلنا نفكر في المستقبل بطريقة خاطئة، ننسى رحمة الله سبحانه وتعالى، ويقول لنا المستقبل مظلم، غدا ليس فيه شيء مفرح، بكرة سيكون مصيبة كبيرة، بكرة سيكون كذا سيكون كذا سيكون كذا. فيملأ قلوبنا باليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. نحتقر رحمة الله، نيأس من رحمة الله. Syaitan adalah musuh kita, dan syaitan tidak menghendaki kita itu bergembira atas nikmat Allah. Akan tapi
setan akan selalu menambah duka di dalam hati kita, sehingga kita menjadi lupa akan nikmat-nikmat Allah. Kita semakin berduka, padahal kita diberi oleh Allah kenikmatan. Dan setan membisikkan di hati kita dan berkata, Allah tidak memberikan apa-apa kepadamu, Allah tidak memberikan apa-apa kepadamu. Kemudian setan itu mengajari kita untuk melihat, agar kita tidak bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Setan mengajari kita untuk melihat kepada orang yang telah Allah beri kelebihan. Lalu setan mengajari itu, lihat, Allah memberikan orang lain lebih banyak dari kamu, kamu dapat apa? Allah tidak memberikan kepadamu, lihat, itu lebih kaya darimu, itu lebih hebat darimu, itu lebih darimu. Itulah cara setan agar kita menjadi meremehkan nikmat Allah, sehingga kita lupa dan tidak bisa mensyukuri nikmat Allah tersebut, sehingga kita selalu susah dan berduka dengan itu semuanya. Kemudian yang kedua, setan itu mengajari kita untuk memandang masa depan dengan pesimis, dengan pandangan yang tidak berharap besar kepada Allah. Dia mengajari kita untuk tidak memandang dengan rahmat Allah dan karunia Allah yang besar, tapi mengajari kita untuk berpandangan sempit, putus asa, sehingga kalau sudah mendapatkan musibah, setan mengajari untuk melihat besok tidak ada apa-apa, besok adalah masa depan yang gelap, nggak ada hadapan baik untukmu. Itulah cara setan agar kita tidak berharap kepada Allah, tidak mensyukuri karunia yang sudah ada, dan tidak berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian setan itu akan menjadikan hati kita penuh dengan perendahan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita putus asa akan karunia Allah yang akan datang. Inilah cara setan untuk menggoda kita agar kita jauh daripada mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. الطريقة الثالثة أنه يجعلنا نيأس من مغفرة الله سبحانه وتعالى. الإنسان محل الذنب ومحل الخطأ، نفعل ذنب فيغرينا بالمزيد، ثم يجعلنا نيأس. أنت فعلت ذنبا عظيما، ما في يعني لا فائدة، لن يغفر الله لك، أنت ليس فيك خير. لماذا؟ هذا كلام الشيطان، وسوسة الشيطان، ليس فيك خير، خلاص لن يغفر الله لك، أنت إنسانة خبيثة، أنت إنسانة لست طيبة، أنت كذا أنت كذا أنت كذا أنت كذا. ثم إذا حصل هذا اليأس يدفعنا إلى المزيد من المعصية، إلى المزيد من الشر. Yang ketiga, setan itu adalah menjadikan kita itu putus asa dari pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah tempatnya melakukan kesalahan. Kita bisa bersalah, kita melakukan kesalahan, dan Allah Maha Pengampun. Akan tapi setan melupakan kita dengan pengampunan Allah yang luas itu, sehingga setan menipu kita agar kita selalu menambah dosa-dosa tersebut hingga putus asa. Allah menjadikan kita tidak berharap pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah was-wasnya setan. Setan mengatakan, aduh, nggak ada harapan baik untuk orang seperti kamu, dosamu sudah terlambat besar, kamu itu orang jelek, dari jelek. Pokoknya terus setan menjadikan kita was-was, sehingga dengan demikian kita tidak segera minta ampun kepada Allah, justru kita menambahkan dosa-dosa kita, karena kemudian kita putus asa, nambah dosa, putus asa, dan itulah yang diinginkan oleh setan. في خصوص النساء من الحيل التي يأتي بها الشيطان أن يقول لك لست جميلة، وبالذات مع البنات الشابات. نرى كثيرا من الشابات تعتقد أنها ليست جميلة، وأنها غير مقبولة، ولن يأتيها الزوج، وكذا وكذا. يملأ قلبها بالقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. وأيضا كما ذكرنا، إذا ارتكبت ذنبا لا يجعلها تستغفر، يحول بينها وبين الاستغفار والتوبة، وإنما يجعلها تيأس. قد تكون صورتها جميلة، ولكن هي تعتقد في قلبها أنها لا حظ لها من الجمال،
يأس. بالنسبة للرجال يأتي للشاب أو الرجل يقول له أنت فاشل، لا فائدة منك، أنت ضعيف، أنت كذا أنت كذا أنت كذا، يحطمنا. لماذا يفعل ذلك؟ لأنه عدو لنا، ولأننا لا نعامله عدوا بل نستمع إليه. قال الله سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. Dan juga khususon kepada para wanita, khususnya pemudi-pemudi, setan itu menggoda kalian semua, mengatakan bahasanya kamu tidak punya kecantikan, kamu tidak cantik, kamu tidak, sehingga karena kamu tidak cantik nggak ada yang mau dengan kamu, sehingga kamu tidak ada yang meminangmu, tidak ada yang menikahimu. Sehingga dengan demikian setan memenuhi di hati wanita tersebut putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi kembali tidak mensyukuri nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di saat melakukan kesalahan-kesalahan, oleh setan dihalangi daripada tobat sehingga tidak bisa bertobat. Kemudian dengan demikian dia terus mengatakan diri, padahal dia mungkin adalah seorang yang sangat cantik, lihat. Dia masih merasa kurang dan kurang, tidak pernah mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya, sehingga hatinya terus tadi kembali kepada rasa yang susah gelisah karena bisikan-bisikan daripada setan tersebut. Ini bagi wanita. Kemudian bagi kaum laki-laki, kadang-kadang dibisiki oleh setan, kamu gagal, kamu laki-laki tidak bisa apa-apa, kamu tidak sukses kamu, dan terus membisikkan yang demikian itu, sehingga menjadikan seorang pria itu adalah menjadi susah, hatinya dipenuhi oleh duka tadi. Dan itulah setan, dan setan selalu mengganggu kita karena setan adalah adu, musuh-musuh kita. Dan sudah disebutkan oleh Allah bahasanya setan adalah musuh-musuhmu, maka jadikanlah dia musuh, yakini musuhmu. Dan permasalahan kita adalah musuh di saat kita tidak menganggap sebagai musuh, maka dia terus akan mengganggu kita dan membuat was-was di hati kita. Maka anggaplah, yakini bahasanya setan adalah musuh-musuh kita. الله سبحانه وتعالى بين لنا ذلك، قال الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. إذن وعد الشيطان الفقر، أنت ما عندك شيء، المستقبل مظلم. وعد الله سبحانه وتعالى يعدنا مغفرة منه لكل ذنب نرتكبه، وهو قابل للمغفرة قابل للتوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذا أذنبنا باب التوبة مفتوح أمامنا، يمكننا أن نعود إلى طريق الله، يمكننا أن نعود إلى رحمة الله. والله يدعونا ليغفر لنا، الله يدعونا ليعطينا. يعدكم مغفرة منه وفضلا، فضل الله واسع. كل شيء في حياتكم في حياتنا يمكنه أن يتغير ويتغير إلى الأحسن. ثم امتداد وعد الله سبحانه، امتداد وعد الله سبحانه وتعالى ليس في زمان حياتنا فقط، ولكن لما بعد الموت، وهو الوقت الأهم في حياة الإنسان. هذا الوقت وقت الحياة محدود، ألم الحياة محدود ونعيمها محدود، ولكن نعيم الجنة لا يزول، نعيم الجنة مطلق مفتوح، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وألم الآخرة وعذاب الآخرة غير محدود أيضا. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء لأنه عدو، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahasanya setan itu ya'idukumul faqra. Setan itu menjanjikan, menakut-nakuti kita dengan kefakiran di masa yang akan datang, dan menyuruh kita untuk melakukan kekejian atau fahsya, kekejian. Sementara Allah menjanjikan
kepada kita, mengajak kita untuk kembali kepada pengampunan. Allah menjanjikan dengan pengampunannya dan karunia-karunia yang sangat besar. Dan ketahuilah bahwasanya setan menjanjikan atau mengingatkan kita, menakut-nakuti masa depan, lalu diberi was-was hati kita kalau masa depan gelap, kemudian tidak berharap kepada pengampunan Allah tadi, masa depan yang tidak cerah. Dan begitu setan mengganggu, sementara Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyeru kepada kita untuk memohon ampun, dan Allah akan berikan pengampunan, dan sungguh Allah itu akan mengampuni semua dosa-dosa kalau hamba itu meminta ampun. Kita bisa berubah, kita bisa kembali kepada rahmat Allah, kita bisa kembali kepada karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Karunia Allah itu sangat luas. Apapun keadaan kita hari ini bisa berubah di esok hari, itu yang harus kita yakini. Allah maha luas dengan karunia-Nya. Jangan sampai ada yang berkata tidak akan bisa berubah. Bisa berubah. Sejelek apapun keadaan kita, Allah maha kuasa, maha mampu untuk merubah kita. Dan perubahan yang didapat oleh seorang hamba dan janji Allah yang akan diberikan kepada ahli iman, yaitu pengampunan dan karunia tadi, bukan hanya sebatas di dunia, akan tapi Allah menjanjikan nanti karunia-karunia yang di akhirat nanti. Dan ketahuilah, karunia di akhirat adalah kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sesungguhnya. Kalau kehidupan di dunia itu rasa senangnya adalah ada batasnya, begitu juga rasa sakitnya pun ada batasnya. Susah di dunia ada batasnya, akan tapi kalau sudah di akhirat, kenikmatan di surga nanti adalah kenikmatan yang tidak ada habisnya, kenikmatan yang tidak ada batasnya. Dan begitu juga hukuman dan siksa di akhirat nanti itu adalah satu siksa yang tidak ada batasnya, tidak bisa digambarkan seperti apa rasa sakit itu, yang tidak ada batasnya. Dan ketahuilah, Allah senantiasa menjanjikan atau mengajak kita untuk memohon ampun, dan Allah menjanjikan untuk mengampuni kita, dan Allah berjanji untuk memberikan karunia-karunia kepada kita semuanya. النتيجة الشيطان يريدنا أن نحزن، الله يريدنا أن نفرح. بما نفرح؟ بفضله ورحمته. يقول بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأين فضل الله ورحمته؟ موجود في حياتنا. إذا قيل لك أن فلانا مريض أو فلانة مريضة، تذكري أنك بنعمة، في خير. إذا أردت أن تعرفي نعمة الله عليك فانظري الذي ليس عنده ما عندك. أنت في بيت ولك الزوج ولك الأطفال وعندك الصحة والعافية وعندك كفاية، انظري إلى من ليس عنده. أنت في نعمة عظيمة، في صحة وعافية وعندك الخير وعندك نعم كثيرة. كل إنسان عنده نعمة ليست عند الناس. قال الله سبحانه وتعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. كل واحد منا إذا قارن نفسه بغيره وإن كان أعلى منه فليرى وليعتقد يقينا أن عند هذا الذي يرى نفسه أدنى شيئا ليس عند الذي أعلى، لأن التفضيل هذا مطلق. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. ما الذي يفعله الشيطان؟ يخلينا ننسى النعمة، الفضل الذي نحن فيه، وننظر إلى ما فضل الله فيه الناس. بهذه الصورة لا يمكن أن نفرح ولو عمرنا عمر نوح، لأنه لا بد أن نلاحظ أن إنسانا ما عنده شيء ليس عندنا. لا يمكن أن يكون عندنا كل شيء. عندنا أشياء وعند غيرنا أشياء. غيرنا الذي نراه أفضل منا يجب أن نتأكد أننا أيضا أفضل منه. عندنا شيء ليس عنده، وعنده شيء ربما ليس عندنا. فإذا نقنع بما آتانا الله سبحانه وتعالى ونفرح بنعمته. يعطينا الله الزيادة وتقر قلوبنا ويذهب الحزن منا. Beliau menjelaskan bahwasanya kesimpulannya adalah syaitan itu selalu menginginkan kita itu bersusah-susah, sementara Allah menginginkan kita selalu bergembira.
Dan hendaknya memang kita bergembira dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlil wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Kita disuruh untuk bergembira atas karunia Allah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan karunia Allah dan rahmat Allah itu didapat di mana-mana ada. Allah pasti memberi kelebihan kepada kita. Jika ada dikatakan seseorang bahasanya, makanya kalau kita melihat orang yang sakit sementara Anda dalam keadaan sehat, Anda harus sadar bahwasanya Anda saat itu dalam keadaan punya nikmat, diberi oleh Allah karunia sehat. Di saat Anda melihat orang lain yang punya kekurangan, maka ketahuilah sesungguhnya Allah telah memberikan kelebihan kepada Anda. Jika seseorang ingin tahu nikmat Allah yang diberikan kepadanya, hendaknya melihat sesuatu yang dimiliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Mungkin ada seseorang yang punya suami, hendaknya melihat ada seorang wanita yang tidak punya suami. Mungkin ada yang tidak punya suami, tapi harus melihat bahwasanya dia juga dikarunia seorang anak. Terus jangan melihat kekurangan, akan tapi lihatlah apa yang Allah berikan kepada kita dari kelebihan-kelebihan tersebut. Dan ketahuilah, sederajat apapun rendahnya seseorang, tentu Allah berikan kelebihan dalam segalanya. Mungkin kita lemah dalam satu hal, tapi tentu Allah akan berikan kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi semua itu sebenarnya adalah diberi Allah kelebihan-kelebihan yang berbeda-beda. Maka seyogyanya kita jangan melihat kelebihan orang lain terus menjadikan kita susah, tapi lihatlah kelebihan yang Allah berikan kepada kita, dan itu yang mengundang kita bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dilakukan setan? Setan mengajari kita untuk melihat kelebihan-kelebihan pada orang sehingga menjadi lupa dengan kelebihan yang ada pada kita, sehingga kita akan selalu susah. Tapi begitu sebaliknya, jika kita bisa melihat kelebihan yang Allah berikan kepada kita, terus kita melihat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita melihat orang yang mendapatkan kekurangan dalam segalanya, maka hati kita akan penuh dengan kegembiraan. Dan dengan begitu pun Allah akan menambahkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Di atas kenikmatan, buah dari terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. واحد أستاذ مصري دكتور في الجامعة درس فترة في جامعة الكويت، ويحكي يقول أنه سأل أمين عام الجامعة وقال له كم ثروتك، كم عندك من المال؟ قال له أنا فقير ما عندي شيء. قال له يعني كيف فقير؟ قال له بس عندي أنا 2 مليون دينار، هذا كل ثروتي. إنسان فقير أنا ما عندي شيء. 2 مليون دينار معناته حوالي أكثر من 6 مليون دولار، وفقير. Ada diceritakan satu dokter dari Mesir datang dari Kuwait. Diceritakan bahwasanya dia mengatakan bahwasanya aku tidak punya apa-apa. Ya ini, tidak punya apa-apa. Aku adalah fakir. Bagaimana fakir? Aku hanya punya uang 2 juta dinar. 2 مليون دينار 2 juta dinar Kuwait. 2 juta dinar Kuwait itu adalah 3 دولار. 6 juta dolar. 6 juta dolar berapa ini? 6 juta dolar, getir banyak. Itu mengatakan bahasanya dia adalah merasa tidak mampu. Kenapa tidak melihat tadi yang disebut Habib, tidak melihat karunia Allah. في مقابل هذه الصورة هناك رجل جلس في ظل بيت ومعه كسرة من الخبز يابسة ومعه ماء، فجعل يأكل هذه الكسرة ويشرب الماء حتى انتهت الكسرة وشرب، وجلس يقول ماء وخبز وظل هذا النعيم الأجل جحدت نعمة ربي إن قلت أني مقل. Sebaliknya ada seorang yang tidak punya apa-apa kecuali hanya sepotong roti dan air di bawah naungan
bukan rumah megah, naungan, pokoknya tidak kena matahari. Sambil dia meminum airnya, makan rotinya sampai habis. Setelah itu sambil berdendang mengatakan, oh air yang segar aku minum dengan roti, kemudian naungan yang indah, sungguh ini adalah nikmat. Naungan. Ada naungan, ada minuman, ada makanan. Ini adalah sungguh nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat Allah. Padahal urusannya adalah urusan air sama roti, akan tapi dianggap mengaku jadi dibesarkan nikmat itu. Akhirnya hatinya senang, bergembira. هذا حزين لأنه معه 6 مليون دولار بس. وهذا فرحان لأنه عنده كسرة خبز وشربة ماء وظل. Lihat, yang satu tadi merasa susah padahal duitnya 6 juta dolar. Nah, 6 juta dolar sudah tahu sudah berapa miliar. Yang satu lagi dengan kesederhanaannya tapi hatinya bisa senang. هناك ملك في التاريخ الإسلامي ظالم اسمه الحجاج، ولكنه أيضا كان كريما، فكان لا يأكل حتى يطلب أحد ضيف يأكل معه. فكان مرة في رحلة فطلب أحد يأكل معه، فجيء له بإعرابي بدوي رجل من العرب من بادية العرب، فقالوا له أجب الأمير، يعني الأمير يطلبك، فجاء إليه قال له تعال كل معي. قال له دعاني من هو أكرم منك فأجبته. قالوا أكرم مني؟ من أكرم مني؟ قالوا الله دعاني إلى الصوم فصمت. قال أفطر اليوم وصم غدا. قال إن ضمن لي الأمير أن أعيش إلى الغد فعلت. قال ليس ذلك إلي، ولكن تعال كل، إنه طيب، طعام جميل، طعام. قال له ما طيبه طباخك ولا خبازك، ولكن طيبته العافية. Dikisahkan ada seorang raja zalim namanya Hajjaj. Dia pun zalim, akan tapi Hajjaj itu adalah orang yang dermawan. Jadi beliau Hajjaj ini tidak akan makan kecuali ngundang orang untuk bisa makan bersamanya. Suatu ketika di dalam perjalanan dia ingin makan, maka undanglah siapa saja yang bisa diundang. Diundanglah Arabi itu orang pegunungan, orang Badui. Kalau ngomong tuh polos, ceplas-ceplos. Akhirnya pengawalnya itu memanggil Arabi, orang Badui, orang pegunungan untuk datang. Penuhilah panggilan daripada sang raja. Dia menjawab, aku telah dipanggil oleh orang yang lebih pemurah daripada Hajjaj, maka itulah yang aku penuhi. Kemudian dikatakan, adakah orang yang lebih dermawan dari Hajjaj? Dijawab, oh ya, ada. Yang memanggilku adalah Allah, menyuruhku untuk berpuasa, maka aku penuhilah permintaan Allah untuk berpuasa. Kemudian dikatakan, sudahlah hari ini saja kau buka, besok kamu berpuasa. Kemudian dijawab oleh orang Badui tersebut, kalau engkau bisa menjamin aku hidup sampai besok, aku akan buka hari ini. Dikatakan, aduh kalau itu saya nggak bisa menjamin. Tapi ini makanan enak, makanan enak. Tentu ada lagi nanti kesempatan, mumpung lah itu, makanan enak. Dijawab oleh orang pegunungan tersebut, orang yang sempos, yang menjadikan enak itu apa? Apakah juru masakmu atau siapa? Ketahuilah wahai, yang menjadikan enak makananmu itu adalah afiyah, sehat badanmu, itulah yang menjadikan semuanya enak. فإذا هذا الأعرابي ماذا نظر النعمة الموجودة، يقول للحجاج وعظه أولا، يعبه أن الطعام هذا الجميل ليس جميلا بسبب الطباخ، وليس جميلا بسبب نوع الطعام، وليس جميلا بسبب الخباز الذي خبزه، ولكنه جميل لأن عندنا العافية، وهي نعمة عظيمة. نحن هذه النعمة ننساها ولا نذكرها،
ونذكر فقط أنه إيش؟ هل الطعام الذي نأكله فيه الصنف الفلاني، فيه الصنف الفلاني، فيه الصنف الفلاني، فيه الصنف الفلاني. ما نذكر أن عندنا الصحة والحمد لله، ما نقول الصحة والحمد لله، نحن نستطيع أن نأكل أي شيء ممكن أن نأكله. الذي جلس في ذلك الظل وعظم نعمة الله سبحانه وتعالى، هل تعرفون ما هو المقام الذي حصله؟ شيء عظيم جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. عندما نذكر نعمة الله سبحانه وتعالى، نعظم نعمة الله سبحانه وتعالى، فإن هذا سبيل أن يرضى الله عنا. وعندما نحتقر نعمة الله سبحانه وتعالى، فسيأتي وقت ينزع الله منا نعمته. Orang Badui tersebut melihat kepada nikmat yang Allah berikan kepada beliau, yang dirasakan langsung, yaitu nikmat kesehatan. Jadi kenikmatan menu makanan tadi bukan karena pembuat rotinya yang hebat atau juru masaknya, kokinya yang hebat, tidak. Akan tapi karena apa? Ada nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat kesehatan yang ada pada orang tersebut. Akan tapi orang sering melupakan nikmat yang satu ini, afiyah. Orang sering melupakan, sehingga kenikmatan itu bukan di menu ini, bukan. Akan tapi dari kesehatan yang Allah berikan, itulah. Kemudian bisa mengucapkan alhamdulillah, mensyukuri nikmat tersebut. Dan ketahuilah, barang siapa yang makan, minum, kemudian dengan mengucapkan alhamdulillah, itu menjadikan Allah ridha kepadanya. Jadi mensyukuri nikmat, membesarkan nikmat yang semacam ini, menjadi sebab Allah ridha kepada kita semuanya. Kalau tidak, ketahuilah, Allah akan mencabut nikmat tersebut. Kalau kita tidak menjaga nikmat dengan mensyukuri, maka Allah akan mencabut nikmat dari kita, sehingga kita akan kehilangan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. نحن نعين الشيطان أيضا ونعطيه المساعدة. ابنتك إذا غضبت عنها قلت لها أنت قبيحة، وتذهب إلى المدرسة فتقول لها صاحبتها أنت قبيحة، ويقول لها أخوها أنت قبيحة في الغضب، فيأتي الشيطان ويقول له سمعتي؟ كلهم يرون أنك قبيحة، فيجعل في قلبها جرح، ويجعل في قلبها تأكيد أنها ليست جميلة، وتنسى نعمة الله عليها. من الذي أعان الشيطان؟ نحن أعنا الشيطان بالكلمة التي ليست جيدة. لا تفعلوا هذا بأبنائكم وبناتكم. الجمال له مظاهر كثيرة. الله سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين، هذا كلام خصوص للنساء، لأنني وجدت أن كثيرا من الألم والحسرة عند الطالبات متعلق بهذا، والشيطان يشتغل على هذا. إياك أن تقول لابنتك أنها قبيحة، ليس هناك أحد قبيح، هي عندها جمال وعندها نعمة من الله سبحانه وتعالى، بس هي لا تراها، أو نحن لا نراها عند الغضب، فنقول كلمة تجرح ويبقى جرحها معها ويؤذيها في نفسها. شجعي ابنتك، شجعي ابنك، يأتي ولدك تنظر في نتائج الاختبارات، إيش هذا؟ أنت غبي، أنت ما تفهم، أنت ما تريد تتحرك، أنت كسول، أنت. الولد يتحطم أيضا. ماذا فعلنا؟ فتحنا بابا للشيطان، أعنا الشيطان عليه، أعنا الشيطان عليها. شجع، ذكر بنعمة الله سبحانه وتعالى، اعطي الأمل، اعطي الفرح، لا تعطي الحزن، تعطي التحطيم، تدمير لنفس الإنسان. Kadang kita itu suka membantu setan untuk merusak kita dan anak-anak kita. Contoh, yang punya anak perempuan. Kadang di saat kita marah dengan anak perempuan, kita bilang, kamu ini jelek, ya, jelek kamu itu, cantik. Saudaranya pun tiba-tiba
Di saat marah pun tiba-tiba mencaci, menyebutkan kejelekannya. Kamu ini jelek, begitu, menyebut kejelekannya. Kamu tidak cantik, kamu jelek. Dengan begitu setan akhirnya mendekat, setan membisikkan, lihat benar kata orang kamu jelek kan? Kamu jelek, kata orang jelek. Sehingga muncullah setelah itu keyakinan kalau dirinya jelek, sehingga menjadikan dia lupa bahwasanya di dalam dirinya masih banyak karunia-karunia Allah yang banyak yang Allah berikan kepadanya. Dan memang orang di saat marah kadang tidak bisa melihat karunia dan kelebihan tersebut. Makanya dari itu, ini khusus kepada ibu-ibu, ini kata beliau ini, kalau marah jangan bikin anak-anak perempuan kita itu menjadi gelisah seperti itu. Kita sering membuat gelisah, marah dengan begitu. Kita bilang kamu tidak bisa, kamu jelek, kamu sebagainya. Bahkan kadang kita mau marah dengan anak-anak kita yang tidak lulus ujian. Kita bilang kamu ini bodoh, kamu tidak cerdas, kamu pemalas, kamu. Kita patahkan. Itu artinya maknanya apa? Kita telah menolong setan. Maka dari itu kata Habib, beliau mengatakan, berikan harapan kepada siapapun yang saat itu mengalami kegagalan dan sebagainya. Ingatkan bahasanya nikmat Allah masih banyak. Beri harapan, kasih motivasi. Ingatkan tentang karunia-karunia Allah. Jangan kau hancurkan dia. Jangan kau bantu setan untuk menjerumuskan anak-anak kita dan keluarga kita. إذا أذنب أحد ذنبا لا نقول له أنت مجرم ما في خير أنت منتهي أنت كذا لا نفتح له طريق التوبة طريق الاستغفار شجع لا تفعل كذا يا ولدي لا تفعل هكذا يا بنتي الله سبحانه وتعالى واسع المغفرة نفتح باب الأمل نفتح باب الفرح هكذا يأمرنا الله سبحانه وتعالى هذا يريد الله سبحانه وتعالى منا قال لا تقنطوا من رحمة الله لماذا نقنط من رحمة الله إذا أذنبنا فالله فتح لنا الباب نعود ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى بالندم بالتوبة بالاستغفار نشجع حتى وإن تكرر الذنب ما زال باب الرحمة مفتوح لا نيأس من رحمة الله أبدا أتاني آت يشكو من أنه فعل ذنوبا أو فعلت ذنوبا فقلت لها وهي تعتقد أنه خلاص هلكت قلت لها يأسك من رحمة الله أعظم من الذنب الذي أذنبته توبي إلى الله سبحانه وتعالى بالصدق وبالندم ولا تيأسي من رحمته الله يغفر الذنوب جميعا توبي من ذنبك وتوبي من يأسك من رحمة الله لا نيأس من رحمة الله لأنه من أعظم الذنوب من أعظم الكبائر Beliau menyampaikan bahwasanya jika kita menemukan ada seseorang yang melakukan dosa, jangan engkau katakan kamu ini penjahat, membuat pendosa dan seterusnya, jangan. Akan tapi buka di hadapannya pintu maaf Allah, kesadaran akan luasnya pintu maaf Allah. Buka pintu tobat untuk kembali kepada Allah. Ingatkan bahwasanya itu ada istighfar. Dan hendaknya kita beri motivasi dia agar kembali kepada Allah. Dan kita ingatkan kalau pengampunan Allah itu sangat luas. Dan kita buka pintu harapan. Jangan sampai dibuat putus asa. Dan ketahuilah bahwasanya Allah tidak senang dengan orang yang berputus asa. Dan juga kita himbau untuk bisa kembali dengan bertobat, menyesali dosa-dosanya, kemudian beristighfar. Biarpun dosa yang dilakukan berulang-ulang, akan tetapi ketahuilah pintu maaf Allah akan selalu terbuka dan rahmat Allah sangat luas. Suatu ketika ada yang datang kepadaku, kata beliau, ada seorang wanita yang menyebutkan tentang kesalahannya yang amat besar. Terlihat dari wajahnya wajah seorang putus asa. Beliau dan wanita tersebut seolah-olah meyakini kalau dianya sudah hancur, sudah enggak ada pintu maaf baginya. Beliau katakan, kembalilah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah dengan sungguh, dengan penyesalan yang sungguh-sungguh, dan jangan sampai engkau putus asa. Dan ketahuilah Allah Maha Pengampun, Allah sangat luas dengan maafnya. Allah mengampuni semua dosa kalau kita mau kembali kepada Allah. Dan ingat,
dosa yang amat besar adalah kalau kita putus asa. إذا جاءتنا المصيبة لا نجزع، لأن المصيبة إنما تكون في المصيبة هي الحقيقية، هي المصيبة في الدين. قال صلى الله عليه وسلم في دعائه: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. ولكن مصيبة الدنيا ليست مصيبة في الحقيقة، وإنما هي ابتلاء واختبار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما مر بي خير قط ولا رأيت نعيما قط. ويؤتى هذا أبأس أهل الدنيا من أهل الجنة. قلنا بدأنا إيش بالنار ولا بالجنة؟ المهم بعدين أرتب الترجمة. يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا يا والله يا ربي ما رأيت خيرا قط ولا مر بي نعيم قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شقاء قط؟ يقول: لا والله يا ربي ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شقاء قط. لماذا؟ لأن ما يحصل لنا في الدنيا صورة حقيقتها مخفية، وما يحصل لنا في الآخرة حقيقتها تظهر. ما يحصل لنا في الدنيا تظهر حقيقته في الآخرة. هذا الرجل المنعم منعم بماذا؟ منعم بالمعصية، عصى الله سبحانه وتعالى، ما شكر نعمة الله سبحانه وتعالى، فيرى الأشياء التي فعلها من النعيم هي عذاب. المال الذي اكتسبه من الظلم يراه نارا يوم القيامة، فيندم أشد الندم أنه أخذ النار، كالذي يجد ملمس الحية الناعم الدافئ، ممكن أن يكون مرتاحا حتى يعلم أنها حية، فإذا علم أنها حية أصابه الرعب. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيرى كل بؤس مر به نعيما، لأنه يقول: هذا صبرك قصر في الجنة، هذا ألمك مغفرة للذنوب، هذا كذا هذا كذا، كل شيء مر بك من العذاب ومن التعب تجد هناك نعيم، خير، قصور، حور، خدم، حشم، ملك عظيم في الجنة. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وسأتي لكم بعد هذا بقصة تدل على ما قلت. Jika seseorang tertimpa musibah, selagi itu adalah musibah dunia, ketahuilah itu bukan musibah yang sesungguhnya. Akan tapi musibah yang sesungguhnya adalah jika musibah itu didapat oleh seorang hamba di akhirat nanti. Semua yang dilewati di dunia dari musibah-musibah nanti, dari orang yang paling sengsara di dunia ini, ternyata nanti di saat dia di akhirat, musibah di dunia ini karena masuk surga dengan musibah-musibah yang selama ini dirasakan, ternyata itu akan malah menjadikan seorang hamba itu menjadi senang. Karena apa? Ini loh berkat musibahmu yang kau dapatkan dulu, musibah yang kau terima waktu di dunia, sakitmu, inimu dan sebagainya, Allah akan ganti itu semuanya. Sebab orang sabar akan diberi oleh Allah dengan pahala yang berlipat. Jadi musibah di dunia ini pada hakikatnya adalah bukan musibah bagi seorang hamba yang beriman, musibah dunia, tapi musibah yang sesungguhnya adalah musibah di akhirat nanti. Begitu sebaliknya, siksa yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak beriman itu adalah bagi mereka adalah nanti tidak ada apa-apanya nanti di akhirat. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sabda hadis, aku terheran dengan keadaan umatku itu selalu dalam keadaan baik-baik,
Di saat mendapatkan kekurangan, kefakiran, lalu dia sabar, maka mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat dia mendapatkan kenikmatan lalu bersyukur, ia mendapatkan kebaikan dari Allah, dia dianggap ini sebagai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat susah sabar akan menjadi sebab mendapatkan kebaikan yang banyak, dan di saat dia mendapatkan karunia lalu bersyukur, maka itu pun akan mendapatkan nikmat yang banyak nanti di akhirat. Jadi seorang mukmin itu keadaannya selalu baik-baik saja selagi dia beriman, tidak ada enggak baiknya. Artinya di saat ada seorang beriman kok mendapatkan musibah, itu adalah bukan musibah yang sesungguhnya, akan tapi musibah sesungguhnya adalah di saat musibah nanti di akhirat. يجب أن نعلم أن الله يحبنا ولأجل أن الله يحبنا جعلنا مسلمين وأن الإسلام أعظم نعمة في حياتنا وأنه لا يضرنا أن يحصل لنا أي مشكلة في هذه الحياة ما دمنا نحن على دين الإسلام وما دمنا نحن على الاستقامة معناته مستقبلنا مضمون نحن في نعمة الله وفي رحمة الله عز وجل مثال ذلك لو كنت مع والدك أو والدتك وحصل لك المرض فسيذهبون إلى الطبيب وأنت صغير الطفل الصغير إذا حصل طفلك إذا هو مريض تأخذه إلى الطبيب فيقول الطبيب أنا أريد أن أعمل له عملية وقع نوقع ولا ما نوقع؟ طبعا نوقع سيشق بطنه بالسكين وسيقطع في الداخل نعم سيفعل هذا لكن هذا لأنه أبوه يسمح بهذا أن يفعل به الطبيب هذا لأنه يحبه من أجل أن يزيل منه الألم يزيل منه المرض يزيل منه الشر نستسلم لهذا هذه واحدة الشيء الثاني لو علمنا ما في المصيبة لفرحنا بها هناك قصة في أحد أرسله رجل من عظماء بلده إلى السلطان وقال له خذ رسالتي هذه وكلام هذا في الليل في المساء بعد صلاة العشاء بعد صلاة العشاء خذ رسالتي هذا واذهب بها من منطقة اسمها تاربة إلى سيئون سلطان الكثير وبلغ الرسالة إلى السلطان في عادة هذا الرجل الحبيب هذا الذي أرسل الرجل أنه بعد حوالي الساعة 8 أو 9 يبرز للناس يشرب معهم القهوة فطور وهكذا يستقبل الضيوف فجاء هذا الرجل في ذلك الوقت فعندما رآه غضب طيب ما الذي حصل؟ هذا الرجل منذ أن أخذ الرسالة بعد صلاة العشاء ما نام تحرك مباشرة مشيا على الأقدام من منطقة هذه اسمها تاربة إلى سيئون الذين ذهبوا حضرموت يعرفونها وبلغ الرسالة للسلطان أول الفجر ثم رجع إلى تاربة ويأتي يصافح الحبيب فرحان فأول ما رآه الحبيب هذا غضب غضبا شديدا أنت ما زلت هنا ما وديت الرسالة وأعطاه لطمة قوية فهو قال له يا حبيب أنا ذهبت وبلغت الرسالة وجئت رجعت ندم هذا الرجل الحبيب هذا وقالوا سامحني أنا ظلمتك وضربتك وأنت ذهبت وجئت قالوا متى تحركت؟ قال تحركت من الليل ورجعت في الصباح الآن هذا جواب الرسالة أنا متأسف سامحني كذا وأخرج له مبلغا كبيرا من المال ذلك الوقت 5 قروش فضة تساوي ثروة فنظر إلى قالوا حبيب نعم قالوا اضربني مرة أخرى Beliau
disebutkan bahwasanya, ketahuilah bahwasanya Allah itu mencintai kita. Allah mencintai kita, yaitu dengan Allah menjadikan kita adalah seorang muslim, seorang yang beriman dan ahli istiqomah, dan itu adalah paling agungnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita akan selalu dalam nikmat selagi kita adalah orang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, itulah nikmat agung dari Allah dan rahmat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkenaan dengan musibah itu ada tujuan. Allah menghendaki seorang hamba yang dicintainya lalu diberi musibah bukan karena Allah tidak cinta. Seperti misalkan adalah seorang bapak yang menemukan anaknya sakit, kemudian dibawa ke dokter. Ternyata dokter mengatakan ini perutnya sang anak harus dibuka, ini dioperasi. Kemudian minta bapak mau tanda tangan enggak? Sebab kalau tidak ada tanda tangan dari orang tuanya maka tidak akan dioperasi. Kira-kira mau tanda tangan enggak? Padahal tanda tangan untuk membuka perut adanya. Kenapa seorang bapak ini mau menandatangani? Karena demi kesembuhan sang anak. Begitulah. Kadang-kadang musibah itu adalah untuk membersihkan, untuk mengangkat kita. Dan musibah adalah untuk mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini ada kisah, beliau menyebutkan satu kisah. Pada suatu ketika ada seorang habib menyuruh seseorang untuk mengirim surat kepada raja. Ini tempatnya di Taribah, untuk mengirim surat ke Siun, di kesultanan, di kerajaan di Siun, di kesultanan. Kemudian orang yang diutus ini mengirimnya dengan cepat, berangkat ba'da Isya. Habis Isya itu disuruh berangkat, tiba-tiba besok pagi sudah nyampe ke tempatnya sang habib tersebut. Sang habib ini heran, disuruh kok tidak pergi, langsung ditempeleng ini orang, cepat. Loh, ya Habib, kenapa kamu nempeleng saya? Kamu saya suruh semalam kok belum pergi-pergi. Ngapain aja kamu ini? Terlambat saya suruh. Ya Habib, saya mulai semalam antum suruh ana langsung pergi. Dan saya saking cepatnya sekarang sudah nyampe lagi. Oh, sudah nyampe. Kalau begitu saya mohon maaf dan sebagainya. Karena kamu sudah saya tempeleng, ini saya kasih duit yang banyak ini ya. Kasih duit banyak. Setelah itu apa? Ngomong, Beb, mau tempeleng satu lagi ya, berduit banyak. Artinya apa? Ngerti buahnya baru orang bisa bersyukur. Ini belum gambarkan nanti di akhirat lebih dari itu. Bukan sekedar seperti duit satu genggam, bukan. Tapi mungkin akan ngomong soal ini. Nanti minta ditempeleng di dunia. Yang di akhirat akan menjadi pahala. وهذا في القرآن. الخضر عليه السلام لما صاحبه موسى صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خرق السفينة. السفينة في البحر، أركبوهم بغير أجرة بغير النول، فجاء كسر السفينة خرقها. قال سيدنا موسى أخرقتها لتغرق أهلها؟ يعني شيء، ما هذا التصرف؟ كيف فسره بعد ذلك؟ قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا فينظر إلى هذه السفينة، هذه ليست جيدة، يتركها. إذن الخرق خدمة ولا ماذا؟ ولا التقصير؟ ظهر أنه خدمة، لكن نحن عندما لا نرى المستقبل لا يمكننا أن نقبل بالواقع. عندما يكون لأجل هذا يجب أن نؤمن بالغيب، نصدق وعد الله سبحانه وتعالى. كل مصيبة تحصل لنا في هذه الدنيا فوراءها مكافأة عظيمة جدا، بشرط أن نصبر. كما قلنا عندما علمنا بالنتيجة قبلنا المشكلة. إذا العملية هذه هي إيش؟ مصيبة ولا ما هي مصيبة؟ مصيبة، الدكتور يقطع فينا، ولكن لأننا نعلم النتيجة أن هذا ستكون صحتنا أفضل، قبلنا المشكلة الآن. Beliau cerita tentang Sayyidina Musa dengan Sayyidina Khidir alaihissalam, alaihima wa ala habibina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan bahwasanya ada waktu itu Sayyidina Khidir itu dengan Sayyidina Musa itu naik perahu. Sudah naik perahunya nggak bayar, tiba-tiba Sayyidina Khidir itu kok ngelobangin perahu.
bocorin perahu, pokoknya dirusak begitu perahunya itu. Sayyidina Musa melihat, ya Khidir, kenapa kau rusak ini? Ini kamu dolim ini, kamu merusak perahunya orang. Ya, karena Sayyidina Musa belum tahu di balik maksud perusakan perahu tersebut. Akhirnya disebutkan dalam kisah selanjutnya, dijelaskan bahwasanya, ketahuilah wahai Musa bahwasanya perahu ini biasa untuk berlalu lalang di tempat ini, dan di sini ada satu raja yang zalim, dan raja itu akan selalu menangkap perahu-perahu yang bagus yang melewati tempat ini dan akan dirampas. Tapi kalau perahu itu kelihatan rusak, maka akan dibiarkan. Maka aku rusak ini biar perahu ini tidak ditangkap. Maka lihat, secara lahir apa yang dilakukan Sayyidina Khidir adalah perusakan. Tapi orang yang tahu akibatnya, justru Sayyidina Khidir itu bukan merusak, malah menjaga perahu tersebut agar tidak dirampas oleh sang raja. Begitu juga apa yang Allah berikan kepada kita dari musibah-musibah ini. Ketahuilah, musibah ini akan Allah beri imbalan nanti yang luar biasa besar kalau kita sabar. Seperti halnya tadi contohkan, selagi kita mengerti buah atau natijah hasil daripada musibah ini, maka musibah dan muskilah problem itu akan menjadi kecil kalau kita sadar bahwasanya akibatnya nanti adalah sesuatu yang besar. Di bedahnya perut adalah kecil karena ada harapan bahwasanya di situ ada kesembuhan. Begitu juga musibah yang Allah berikan kepada seorang hamba akan menjadi kecil kalau seorang hamba itu sadar bahwasanya nanti di akhirat dia akan mendapatkan sesuatu yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Khitaman, ij'alul hayata sahla wa jamila bil kalam at-tayyib. Ij'ali zawjaki yafrah, ij'ali awladiki yafrahun, ij'alu banatiki اجعلي بناتك يفرحن، اجعل أولادك زوجتك تفرح. إذا طبخ لك أحد طبخا اشكر. لا يمكن نشكر الله ما لم نشكر الناس. قل لها الطباخة جميلة. وإذا أردت أن تنتقد بس ناقص شوية، لو مرة ثانية يعني يكون أحسن. اجعلوا لسانكم جميلا، ادخلوا الحياة، ادخلوا الجمال إلى الحياة بالكلمة الطيبة، بالفرح، حتى أن يعاون بعضنا بعضا على الشيطان ولا نعين الشيطان على أنفسنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمل أحوالنا ويغفر ذنوبنا وأن يرزقنا الصبر على مصائب الدنيا والفرح بنعمته وفضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Di pungkasan petuah-petuah beliau mengingatkan, jadikan hidupmu itu indah. Indah dengan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang mesra. Wahai para suami, dengan istri ngomong yang kalimat yang baik, istri dengan suami kalimat yang baik, yang indah. Kita dengan putri-putri kita dengan kalimat yang indah, kita dengan putra-putra kita dengan kalimat yang indah. Jadikanlah hidup kita itu indah seperti itu, sehingga kita itu bisa menjalani hidup ini dengan nyaman dan bersyukur dengan kebaikan yang dilakukan oleh orang yang di sekitar kita. Karena yang bersyukur kepada Allah harus kita bisa bersyukur kepada manusia. Dan hendaknya kita jadikan lesan kita lesan yang baik, berucap yang baik, tutur kata yang baik. Menjadikan hidup ini menjadi indah, penuh keredoan, kerelaan. Kalau seandainya seorang suami menemukan masakan seorang istri kok tiba-tiba tidak enak, nggak usah bilang kamu tidak enak. Mungkin bisa mengusulkan nanti kalau masak lagi bisa ditambah begini deh, kalimatnya yang indah, bukan dengan kalimat yang tidak indah. Biasakan, dan itu agar kita senang terus dalam hidup itu, senang, nyaman, bukan dengan marah, dengan ini dan sebagainya, tapi dengan kalimat-kalimat yang indah. Sehingga dengan begitu kita bisa tolong menolong di dalam musuhi memerangi setan tadi, karena kita sama-sama baik, tidak ada kesempatan bagi setan untuk menjerumuskan kita. Akan tapi begitu sebaliknya, kalau kita tidak seperti itu, ngomong yang tidak baik, ngomong kasar, berarti kita telah menolong setan untuk menjerumuskan kita sendiri. Kemudian beliau menutup dengan permohonan ampun kepada Allah. Semoga Allah mengampuni kita semua, semoga Allah memberikan kesabaran kepada kita, semoga Allah senantiasa memberikan nikmat yang luas kepada kita, memberikan karunia yang banyak kepada kita, mulai di dunia ini hingga nanti di akhirat. Doa. اللهم اجعل اجتماعنا هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما
اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا. اللهم ارزقنا الفرح بنعمتك والفرح بفضلك، وارزقنا الأمل فيك، ولا تقطع عنا الأمل فيك يا أرحم الراحمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا فضلا وإحسانا. اللهم بارك في كبارنا وصغارنا، واجعل حياتنا مليئة بالبركة وبالخير وبالرضا بما قضيت يا أرحم الراحمين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم إن ابتليتنا فارزقنا الصبر، وإن أعطيتنا فارزقنا الشكر، ومن علينا بالزيادة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل موعدنا عندك الجنة. اللهم اجعل موعدنا عندك الجنة. اللهم اجعل موعدنا عندك الجنة. اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، واقض ديوننا، وأصلح بكرمك شؤوننا، وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin sedikit agar direnungi bahasanya permohonan Habib tadi, beliau meminta kepada Allah semoga Allah menjadikan pertemuan ini adalah pertemuan yang penuh berkah, pertemuan yang membawa kebaikan, dan di saat kita berpisah adalah berpisah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala yang tidak baik. Semoga Allah memberikan kepada hati kita kesenangan, kata beliau, kegembiraan, memberikan kepada kita karunia-karunia, dan semoga Allah selalu memberikan kepada kita harapan-harapan baik, sehingga tidak berputus asa dengan apa karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Dan beliau mengingatkan, ya Allah, sungguh pengampunanmu lebih luas daripada dosa-dosa kami. Pengampunanmu lebih luas dari dosa-dosa kami, ya Allah. Dan rahmatmu, ya Allah, lebih besar daripada amal-amal kami. Maka kami mohon, ya Allah, ampunilah kami, ya Allah. Dan jangan sampai dengan kesalahan kami kau halangi kebaikan-kebaikan, ya Allah. Jangan sampai kami terhalang dari kebaikan karena dosa-dosa kami, ya Allah. Dan beliau memohon lagi, ya Allah, jadikan hidup kami adalah hidup yang indah, penuh berkah, penuh dengan kebahagiaan. Dan ya Allah, jadikanlah telinga kami mendengar segala yang baik, lidah kami mengucapkan yang baik, hati kami merasakan yang baik, ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, jangan kau jadikan musibah kami adalah musibah di akhirat nanti, ya Allah. Jangan kau jadikan musibah kami musibah di akhirat, ya Allah. Dan berikan kepada kami kesabaran di saat kau beri musibah, ya Allah. Dan jadikan kami hamba yang mudah bersyukur, ya Allah, atas karunia-karuniamu yang sangat banyak. Dan tambahkan kami dengan nikmat-nikmat itu, ya Allah, ya Allah. Kami ingin pertemuan kami nanti, ya Allah, yang sesungguhnya adalah di surga bersama Nabi Muhammad, ya Allah. Pertemuan nanti di surga, pertemuan di surga, ya Allah, bersama kasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, sembuhkanlah yang sakit, semoga yang sakit disembuhkan, yang punya permasalahan diselesaikan, yang punya dosa diampuni oleh Allah. Dan semoga Allah mengampuni kita semuanya, memberikan rahmat kepada kita semuanya, dan menjaga kita semuanya. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat dan keluarga. Allahu a'lam bishawab. Dan beliau mengucapkan Fatihah tadi. لا لا إن شاء الله كيف jadi insya Allah sudah nyambung, mungkin tidak usah bersalaman, tapi beliau melihat dengan hati, lebih senang. Yang penting beliau senang, beres. Kalau beliau salaman, tapi beliau semalam tuh Masya Allah, karena harus ketemu dengan beberapa orang-orang, harus ketemu sampai di sini jam 3 nyampe, belum istirahat, jadi dimaafkan, ya, Insya Allah. Ya. Makanya jazakallah, Masya Allah. Dengan hati Insya Allah, ya. Baik, Masya Allah, yang rapi Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.